Parati nalilibot mo. Nasa ba siya po? Look at the butterfly. Wow. Pakita mo, tagalan mo. Tagalan mo. Dali, buhatin mo siya. Para makita niya. Oh, did you see? Yes. Oh, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh, taas pa. Ayun pa sa langit. Oh, yan pala kinakain yan. Ayun. Ayun nga, big. Ayun, lumilipad. Ah, dami lumilipad. Oh, Lucy. Lumilipad, no? Ayun. Saan? Ayun. Ayun nga. Ito pa daw, ayun, no? Ayun, napapabain. Nakot nga, nagbalik ka na. Ang ganda. Ang dami Nagtago sila. Said no touching. Yes. Walang ano, walang caterpillar. Wala nung... Hanap lang, ayun, oh. Ayun natin, caterpillar, oh. Look, may caterpillar. Oh. Diba caterpillar na siya? Look, the caterpillar. Fun. Dami ito pa, oh, butterfly. Dami Small. ito big, oh. Dami, ayun yung big, oh. Ayun yung big. Oh. Wow. No, madami ka nakitang butterfly. Where's the butterfly? Ayun, butterfly, dead butterfly. Ayun. Dam. Adam. Ito, oh. Babae, patay na. Saan? Ayun, oh. Wow. Ayan, oh. Oh, di. Big. The big one. The big one. What is that? Ayan. Look, it's butterfly. Ayun, the butterfly. Baba, to my dead butterfly. There's no butterfly. Here. The butterfly. Yeah. Dugo butterfly? Ilan sila, Dam? How? 4, 5, 6, 7. Yung pang mo siya. Wow. The fly. The Mami, hindi ka pa nakalibot, oh. Pagkatin mo pa. Wow, ayun pala sa taas. Asan, asan? Patingin, turo mo, turo. Sabi mo 11, ayun 6. Oh, oh finish na? Finish na? Hindi pa. Ayun! Asan? Ayun! Asan? Ayun! Ayun! Big! So big!
Wow, flying siya. Finish na? Sige. Bakit madaming pera? The butterfly. Wow, the butterfly. Madam, ayun malaki dam. Damo. Oh, There. kita mo. Oh, wow. Oh. Ayan. So big. Nasita mo na. Bugsak. Ayun. Ay, nalaglag. Kasi butterfly? Wow, ang laki. Daman laki ng butterfly ah. Oh. Siya ba mother? Ang dami ng butterfly. Ayun! Kasi maraming flowers no. Yun, ang dami ng butterfly. Dam, ano pagkain niya? What is his food? Yeah. Pumupunta tayo. Oh, daya. Ah! Ayun! Ayun nga. Ayun pa! Ayun pa! Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, kaya nga labi. Tapos na? Pwede ba magulog ng piso dyan? Oo, ba't ka man naman maghuhulog? Ha? Oo, Pwede? pwede. Dahil hulog mo. Kaya ba't ka maghuhulog? Bawal ba? Pwede nga, kaya lang. Anong purpose mo ba't ka maghuhulog? Wala lang. Mamigay ka pera. Kaya! Hulog daw niya pera. Oh, let's go na. We're done na. Ihulog yung kaya Ay, bigyan mo. Wala nga tayong piso. Hindi na iyata Buti pa siya, madaming pira. Ayaw. Lord, mo, ano kinakain niya? Nectar. Ano? Nectar. Nectar. Ng? Flower. Wow. Kasi, ano lasa ng nectar? Is it sweet or sour? Si Wow, galing naman. Kuya ihulog. Bakwan. Ayun na. Ayun! Tadanan na! Bubuhat! Ayun, Papa! Tadance siya! Tadance! Oo nga. Tadance siya! Ayun! Mahulog, Maki ha. Ayun, butterfly! Ayun! Ayun! Butterfly! Oh, we're done na. Let's go na. Pa! Di pa. Damo here. Yes! Ayan, big butterfly. Oh, touching.
Pwede ba ako mag-uwi ng butter? Tita, Ayan, Adam. Si Kuya Adam mo. Ay, si Kuya Maki, may butter. Bumalik na doon. Maki, kinisan ka. kinitan. Mabango si Maki. Mm-mm. O, tara na. Hindi pa. Hindi pa. Not yet pa. Oh my goodness. Ayun. Ang bilis. Wow, ang laki. Wow, tanda. Hanapin natin yung caterpillar. Ayun, nandun. Sabi na. May caterpillar. Where's the caterpillar? Kay matulog. Ayun! Yung butterfly! Oo nga, no. Lapitan mo. Tingnan mo. Punta pa tayo sa strawberry. Wow, tanda! Ang tanda ng butterfly. Matusok ka. Ang tanda. Maganda. O, tara na. Finish na. Yes. O, tara na. Let's go na.